Empire Ottomaniyah, Episode 1, Sultan Osman I. Pada tahun 1243 Masehi, bangsa Turki yang hidup secara nomad telah menetap secara tetap di Anatolia. Nama lain baginya ialah Asia Kecil di Asia Barat. Pada tahun 1299 Masehi, sebuah wilayah pemerintahan kecil Turki di bawah Turki Seljuk ditubuhkan di barat Anatolia. Pada tahun 1300 Masehi, Osman I mengisytiharkan dirinya sebagai sultan. Maka terbentuklah Empire Ottomaniyah. Nama Ottomaniyah itu diambil bersempena dengan namanya. Maka bermulalah Empire Ottomaniyah Turki yang menjadi legenda Empire Islam Agung. Sultan Osman I, atau dikenali sebagai Osman bin Ertugrul, merupakan pengasas Empire Turki Ottomaniyah pada tahun 1299 sehingga tahun 1324. Osman merupakan putra kepada ketua puak Turki Kailah, yaitu Ertugrul B. Bapa kepada Sultan Osman I bersama para pengikutnya berhijrah ke Anatolia selepas Sultan Seljuk pada masa itu. Sultan Alauddin Kaykubat menganugerahkan Sogut sebagai pusat pemerintah kepadanya di Anatolia. Ini karena Bapak Sultan Osman I telah berjasa kepada Sultan Alauddin Kaykubat dalam mempertahankan Kesultanan Rum Seljuk daripada ancaman Mongol. Pada tahun 1288, Bapak Sultan Osman I telah mangkat dan tampuk kepimpinan buat Turki Kailar telah diserahkan kepada Sultan Osman I. Seperti ayahandanya, Sultan Osman I sangat berjasa kepada Sultan Alauddin Kaykubat. Jasa Sultan Osman I sangat besar kepada Sultan Alauddin Kaykubat sehingga baginda sendiri menganugerahkan gelaran B kepadanya. Selain itu, Sultan Alauddin Kaykubat juga telah dianugerahkan kuasa otonomi sendiri untuk memerintah wilayah Sultan Osman I di Anatolia selepas kejayaan Sultan Osman I menakluki Karacahisar pada tahun 1291. Pada tahun 1299, Sultan Osman I telah menyerang wilayah Bizantin, yaitu Yenisehir, dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat pemerintahan Sultan Osman I. Pada tahun 1300, Sultan Alauddin Kaykubat telah menghantar nobat kebesaran kesultanan kepada Sultan Osman I untuk mengiktiraf kemerdekaan wilayah yang diperintah oleh Sultan Osman I. Secara resminya, Kesultanan Turki Ottomaniyah telah didirikan dan Osman I menggunakan gelaran Sultan. Tidak lama kemudian, Sultan Alauddin Kaykubat telah mangkat dan secara resminya Kesultanan Rum Seljuk telah pun dibubarkan. Sultan Osman I merupakan seorang ahli sufi yang mendapat bimbingan daripada Syekh Kedubali. Oleh itu, tidak mengherankan kenapa tarekat-tarekat berkembang dengan pesat ketika zaman Empire Turki Ottomaniyah. Syekh Kedubali telah mengawinkan putrinya dengan Sultan Osman, dan secara tidak langsung keturunan Rasulullah telah bersambung dengan dinasti Osman. Ini disebabkan Syekh Kedubali sendiri berketurunan Ahlul Bait. Sultan Osman berjaya menakluki beberapa wilayah di sekitar tanah Anatolia sehingga menghampiri kota Konstantinopel. Kedatangan puak Turki telah mengancam kedaulatan Empire Bizantin yang semakin lemah. Maharaja Andronicus II melihat Sultan Osman I sebagai ancaman sangat serius yang bakal menggugatkan kedaulatan Empire Bizantin. Bagi mempertahankan kedaulatan Bizantin, Maharaja Andronicus II telah mengupah tentara salib dari Spanyol untuk memerangi ancaman tentara Turki Ottomaniyah. Pada tahun 1308, Sultan Osman berjaya menakluki Blokom dan kubu-kubu di sekitar Sungai Sakarya, dan ini memudahkan Sultan Osman menguasai Laut Marmara. Pada tahun 1313, pemerintah Harman Kaya, Kosemihel B, telah tunduk kepada pemerintahan Turki Ottomaniyah dan beberapa wilayah Makaçah, Ahisar, Golpazari telah dimasukkan ke dalam Kesultanan Turki Ottomaniyah.
Pada tahun-tahun terakhir Sultan Osman, segala urusan pentadbiran dan kampen ketenteraan telah diserahkan kepada putra baginda, Sultan Orhan. Sultan Osman telah dimakamkan di Sogut, kemudian dipindahkan ke Bursa. Tahta Sultan telah diwarisi kepada Sultan Orhan sebagai pemerintah Kesultanan Turki Utsmaniyah yang kedua. Thank you for watching. Love you all.